jumɛn bi an bi fan jumɛn bi nisɔndiya ani wasa kɛnɛ an b'o o kɛnɛ de kan ni jɔn sababuya ye n'an ka armée Mali sababuya ye n y'o fɔ n ko diɲɛ jamana o jamana n'i y'a mɛn ko jamana ba don a tɛ taa armée kɔ n'i y'a mɛn jamana fɔlɔ dɔrɔn armée de don armée ti jamana fɛn fɛn na o ye jamana fu de ye o kɔnɔna na maliyɛnw an kun dalen don yɔrɔ jumɛn bi o ye Mopti bakɔfɛla ye dɔrɔmɛ tan b'i bɔ maliyɛnya la yɔrɔ min les derniers défilés n kun dalen don o yɔrɔ de kan bi o de ye yɔrɔ jumɛn ye mura n'i y'ale jateminɛ ale filɛ nin ye Mopti bakɔfɛla fɛ mura jadisiw ka zone don n'i bɛ taa mura i bɛ tɛmɛ duguba minnu bɛ yen nɔ san'i ka se mura o de ye Dakabori ale ni Wuromodi Dakabori ani Wuromodi i bɛ tɛmɛ olu de la ka sɔrɔ ka taa mura n'i y'a jateminɛ mura ye jadisiw ka zone ye u ka capitale yɛrɛ de ye mura ye n'i ko mura kɔni dɔrɔn o ye jadisiw faso de ye u tonnen don yen nɔ i b'a fɔ komi dakɔnɔni i bɛ jadisiw ka cɛba minnu dɔn u sɔnnen don u ka cɛba minnu ye olu de ka daga bɛnnen don mura kɔnɔna ma yen de y'olu ka base ye mura kɔnɔna na o kɔnɔna na le 27 mars dimanche tɛmɛnen bi ya une semaine ye an ka armée ye wuli ka jɔ ta ka mura sɛgɛrɛ n'a ye maliyɛnw kibaruya duman bi yen nɔ bi a kɛra bafa ani kilifa ye a kɛra kiri ani wɔyɔ de ye mura kɔnɔna na joli kɛra baji ye mura kɔnɔna na dɛ ɲɛ kale ala ni kira la hali cɛ kumaba minnu sɔnnen d'u yɛrɛ ni jadisiw don a dɔw ye burumusi d'u kan na bilahi ala nka sanni n ka don information kɔnɔ n b'an balimakɛ wele n'o ye Seni Jɛnɛpo ye n'o ye jeunesse président ye a bɛ na ni mura information ye yanni ne yɛrɛ ka n ta fara kan parce que i b'i to jɛnɛ ka taa fo mura n'i y'a jateminɛ mɔgɔ ninnu bɛ bɔ Mopti bakɔfɛla de fɛ ka sɔrɔ ka ba tigɛ ka don ni jɛnɛ kɔnɔna ye donc jɛnɛ ni mura man jan ɲɔgɔn na nka ka bɔ Mopti ka taa mura o ka surun k'a fɔ i bɛ bɔ jɛnɛ ka taa mura mɔgɔ ninnu bɛ bɔ ni bakɔfɛla de ye kuwakuru yanfan de ye ka sɔrɔ ka ba tigɛ ka don jɛnɛ kɔnɔna na ka t'u ka tiɲɛniw kɛ le 27 mars armée de ye wuli ka jɔ ta ka sabati ka t'u yɛrɛ sɔrɔ fo mura depuis le 27 mars ou bien non faut jusqu'à le 30 jeudi ou bien mura kɔnɔna na maliyɛnw a kɛra wasa dɔ ye dɛ wallahi Allah a kɛra wasa kunkɔrɔta ayi bi jadisi fɛn fɛn dɔ ko cɛbaw don minnu u ka sariyatigiw a ye armée in bugun don a bɛɛ la a su ni ne yɛrɛ kun bɛna n'a fɔ n t'a dɔn n b'a fɔ k'a bila yɔrɔ min parce que n'i y'a jateminɛ n y'o de fɔ an tɛ bɔ ni kunnafoni ye ten f'a k'a sɔrɔ an y'a ɲɛɲini k'a kunkun n'a ɲɛɲɛ bɛɛ ta ka bɔ ɲɔgɔn na mun a tɛ fɔ a ma ko i ye nkalon tigɛ a bɛ se ka kɛ fili ye nka nkalon t'a la n'i y'a jateminɛ ko in kɛra depuis le 27 mars bi de y'a une semaine ye an bɛ ɲininkaliw la an bɛ sɛgɛsɛgɛliw la parce que n'i y'a jateminɛ Moptikaw bɛ bɔ yan ka taa dɔgɔ jɔ an ka Mopti commerçant caman bɛ bɔ yan nɔ ka taa dɔgɔ jɔ mura donc olu yɛrɛ caman sera ka sira sɔrɔ kunun o samedi ale ni vendredi ka se ka Mopti sɔrɔ o de la donc u nalen u ni sigira ka masala kosɛbɛ ko in kɛra togo togo a passera togo togo u donna la k'a bɛɛ fɔ n ye a dɔw yɛrɛ ko ma u ko depuis ko saka kɔnɛ tile depuis Jibi Sila ninnu tile ko nin ɲɔgɔn Mali armée ma deli ka nin ɲɔgɔn opération kɛ Mali kɔnɔ fɔlɔ ko c'est la première fois k'a bɛ don histoire la donc an bɛna n'an balimakɛ wele Seni Jɛnɛpo ce qui est passé à Mura donc a bɛna nin détail ye maliden bɛɛ k'a sɔrɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bɛɛ lajɛlen ka vidéo in partager a ɲininen don maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ Mura a kɛra bafa ni kilifa ye an ka armée fɛ dɛ bilahi Allah joli kɛnɛ de kɛra baji ye Mura joli kɛnɛ depuis Mali kɛra Mali ye ni ɲɔgɔn opération ma deli ka kɛ fɔlɔ ko c'est la première fois ko hali sako kɔnɔ ninnu tile ni ɲɔgɔn opération ma deli ka kɛ donc an b'an balimakɛ wele Seni Jɛnɛpo depuis a jɛnɛ donc a bɛna témoignage la bi kɔni alhamdulilayi an wasalen don an contannen don n'i y'a jateminɛ n y'o de fɔ n ko mura ye jadisiw ka zone de ye y'u ka fiɛfu de ale dɔgɔ ye dimanche de ye n'i y'a jateminɛ Mopti bakɔfɛla in na mura sugu a bɛ don ka tɛmɛ bakɔfɛla in sugu bɛɛ kan a bɛ don ka tɛmɛ bakɔfɛla in sugu bɛɛ kan bagan mɔgɔw bɛ taa bagan san ni fatɔma yɛrɛ bɔra la bagan sugu ti don Mopti yɔrɔ la ka tɛmɛ mura kan mura y'u ka base de ye y'u ka fiɛfu de ye y'u ka capitale de ye an ka armée de sera ka wuli ka jɔ sabatiw la u ni irisiw ka taa npogo don nin maa ninnu na an bɛna Seni Jɛnɛpo wele yanni n yɛrɛ bɛna information tɔ kɔnɔna na video a ɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ maliden bɛɛ lajɛlen fɛ u ka video in partager Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan
a kɛra bafa ani kilifa de kiri ani woyo. Mbika ngambalma ke wile Seni mbika nga Seni jena po wile depuis a jena en direct. Voilà, ami Seni nyinena. Désolé. Malion Mura akera wasa dayinde Mura anga armée udona le 27 mars à Mura ou sera 11h wati aso era damina na 11h30 di. Allo sene ne bi kan yi wela ti kan téléphone tala mini wela nga orange na quoi. Ibi direct là mini wele nga orange na komi mantel bi craché quoi. Vidéo aya partager a nyine do bela jelen fe ka vidéo partager Mali kona ni Mali koka. Allo salam alaikum Seni Jenapo. Awa bi togodi. Kure basi tila. Ay basi foitina. Jenaka ubeka kene. Basi foitana. Dembaya. Basi foitia. Alhamdulillah. Abarikala. Seni ambi fo dante fuli muna kadaka iba reçoit munke. Alhamdulillah. I sogolendo do commandant mette page sanfɛ en direct Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan. OK. Don tɛmɛnen an kun ye ɲɔgɔn bila o kɛra le 18 mars. Kana se o don ma bi an ma ɲɔgɔn sɔrɔ ni bi tɛ. Alhamdulillah. An y'a mɛn k'a fɔ ko an ka armée wuli ka jɔ sabati ka taa Mura. Donc an y'a fɔ an ti bɔ ka kuma fu fɔ ko in kɔni kɛra depuis le 27 mars bi de y'a une semaine ye. Donc an bi sɛgɛsɛgɛli la kana se fo bi ma. Donc kunnafoniw bɛɛ sɔrɔlen bi kuma min na an y'a kanu. Pour que ka se k'i wele kana diɲɛ mɔgɔw bɔ kunpanna Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan. Alhamdulillah. Donc Hussein an b'a f'i ye soyez les bienvenus i bisimila commandant Mete page kɔnɔ. Alhamdulillah. Commandant Mete an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn. Foli diyara n ye. Ne tɔgɔ ye Seni n jamu ye Jɛnɛbɔ. Ne ye Jɛnɛ conseil communautaire de la jeunesse ne y'o ɲɛmɔgɔ ye. Kosɛbɛ. Donc alhamdulillah rabbil alamin an bɛ fɔ ka waleɲuman dɔn. Kosɛbɛ. Donc n'i y'a mɛn jɔnni kuma di a fɔ sabu ɲuman. N'i y'a ye anw kasiyɔrɔ bi mɛn. An ka degun ye san sɔrɔ. Diɲɛ y'a dɔn an bɛ tɔɔrɔ min na an bɛ ɲani min na n'an ye hɛrɛ min fana sɔrɔ diɲɛ bɛ k'a lakodɔn. O bɛ sɔrɔ yɔrɔ kelen min na o ye commandant Mete ka base ye. Vraiment diyara n ye. Donc an b'i fɔ kosɛbɛ. Walahi foli diyara n ye. Donc bi n y'o de fɔ commandant Mete ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ kumaw man di n ye tun. K'a sabu kɛ vraiment n'i bɛ kasi. Don dɔ kasi nege bɛ bɔ. Kosɛbɛ. N'i bɛ yɛlɛ de. Don dɔ a nege bɛ bɔ. Kosɛbɛ. N y'o de fɔ maa min fana y'i kanu k'a fɔ karisa an bɛna dɔn i ni ka hɛrɛ ni hɛrɛ tana. Walahi. An ka se ka bɔ n'a ye diɲɛ maa kɛ aw lakodɔn. Aw bɛ lahala min na tiɲɛ kan. Nkalon o hadamaden don an ka kumaw kɔnɔ. Walahi. Maa tɛ an sara ka kuma. Abada. Maa tɛna fɛn d'an ma ko an k'i supporter. Walahi. An bɛ kuma tɔɔrɔ min b'an kan ni tiɲɛ. Hɔrɔnya ani danbe an bɛ kuma n'o de. Kosɛbɛ. Donc an b'i fɔ ka waleɲuman dɔn n'an bɔra yen an dɛmɛ minnu b'an lamɛn. Ani minnu b'a partager. Kosɛbɛ vidéo a y'a partager. Foli belebeleba ye olu ta ye. An tɛna don kuma na pewu n'an b'an ka donsobaw fo. Kosɛbɛ o bi bɛn walahi. N'i y'a mɛn an yɛrɛ bɛ nin kuma in bɛɛ la an bɛ jamana de kɔnɔ an b'an ka ɲɛmaaw fo. Min ye Asimu n'a ka gouvernement an b'o fo kosɛbɛ. Kosɛbɛ o b'a mɛn.
o tɛmɛlen kɔfɛ an b'an banna faw an b'u fo k'u wale ɲuman dɔn k'u ka dubabu ɲini kosɛbɛ o ka dubabu kɛ an ye Allah sɔnna o tɛmɛlen kɔfɛ an b'an ka cɛdenw fo minnu b'u su ɲɛna ka tilew ɲɛna min ye sɔrɔsiw ye an b'u fo kosɛbɛ an b'an ka sɔrɔsiw fo dante foli min na kumana min tɛ ni Ala sɔnna ma n wulila ka na plateau kan su in na a diyara n ye a bonyana ma kosɛbɛ kunnafoni min bɛ Jɛnɛ mara kɔnɔ n bɛ n da don a la k'a walawala bisimila seni Jɛnɛfo o bi bɛn Mali kɔnɔ Mali kɔ ka video ye a ɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka partager f'a ka se a seyɔrɔ la maliden bɛɛ a ɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ depuis a Jɛnɛ en direct seni Jɛnɛfo alhamdulillah kuma na mete an b'a fɔ juma don juma min tɛmɛna an fɛ yan sisan i bɛ kunti dɔn kunti b'a dɔn kunti cɛkɔrɔba dɔ bɔra yen dɔrɔn ka taa dugu kɔfɛla la k'a bɛ taa a senna yala yala dɔɔnin est-ce que i b'a dɔn bamanti walew maa jugu u ye mugu ci cɛkɔrɔba la k'a fa Allahu akbar o kɛra juma wula fɛ kunti o tɛmɛlen kɔfɛ o samedi don wila u taara Cɛkɔrɔbugu samedi u taara Cɛkɔrɔbugu ka taa Cɛkɔrɔbugu attaquer olu donsow kɔni ye mugu ci ɲɔgɔn kosɛbɛ olu ma sɔn ka don dugu kɔni kɔnɔ kosɛbɛ o bɔra ye o taara Dorobugu ka taa waliba ni walo u ka sagaw ka se ka taa wulu cɛ o ye dɔɔnin suɲɛ wulu la ka taa n'o ye kosɛbɛ o ma tilaw la dɛ parce que bunadamaden fɛn o fɛn n'i b'a kɛ i ka tiɲɛ de fɔ o ye tiɲɛ ye wallahi voilà u seginna ka na Dorobugu tuguni c'est le même jour u seginna ka na Dorobugu tuguni k'a fɔ ko u bɛna suɲɛni wɛrɛ kɛ tuguni an y'u kibaruyaw mɛn mais attaque ma kɛ bi kosɛbɛ kumana min bɛ ten Derari mara Derari o de ye gagnant ye a n'a commune a n'a village bɛɛ da tɛ yen sunɔgɔ tɛ yen dɛ n'an bɔra yen fɛn ma ɲi mara bɛɛ da tɛ yen sunɔgɔ tɛ yen Allahu akbar an bɛ an dama kasi fanga da k'a kɛ Ala kama de koyi sɛgɛn donna yɔrɔ la san joli joli sɛnɛ tɛ kɛ mɔni tɛ kɛ bagan ti mara ɲinan yɛrɛ ni armée mana fɛn ma mara ni Derari mara la ɲinɛ kɔngɔ jiginna dugu in na dɛ Allahu akbar kɔngɔ jiginna ye wallahi kɔngɔ jiginna ye kuma na mɛ ten Allahu akbar bi bɛɛ bi dugu u b'u dugu dɔrɔn de kɔnɔ dɛ wallahi i tɛ se ka taa dɔgɔ ɲini i tɛ se ka taa dɔgɔ jɔ i tɛ se ka taa mɔni kɛ i ka bagan minnu bɛ olu sɛnɛ ka ban olu bɛɛ taara ka ban foyi t'u bolo bi u balo min na tuguni dɛ Allahu akbar an kɔni bɛ ɲini armée fɛ ka ɲini Asimu n'a ka cɛdenw fɛ u bɛ cɛsiri min na an bɛɛ ɲɛ b'u la dɛ wallahi ka dɔ fara ko k'a kɛ Ala kama o kana an dɛmɛ min b'a to fɛn ma ɲi mara ni Derari mara u bɛ se ka sɛnɛ kɛ ɲinɛ inshallah n'u kɔni ma se ka na yanni samiyɛ cɛ kumana min tɛ sɛnɛ tɛ yen dɛ Allahu akbar wallahi sɛnɛ tɛ yen Allahu akbar kɔngɔ dun jiginna yɔrɔ in na kosɛbɛ bi an bɛ yɔrɔ min bi se foyi tɛ yen bi i tɛ se ka taa hali dɔgɔ ɲini kana kɛ tobili kɛ Allahu akbar kumana min tɛ a gɛlɛyara dɛ Allahu akbar hali bi an b'an dama kasi jamana ɲɛmaaw da u bɛ cɛsiri la dɛ olu ka min kɛ an b'a dɔn an b'u wale ɲuman dɔn a la kosɛbɛ mais u k'a kɛ Ala ni Ala kira kama caman kɛra mais belebele fana tora dɛ kosɛbɛ caman kɛra wallahi ka belebele tora u kana an dɛmɛ caman kɛra ni min kɛra n'o de fɔ ni min kɛra an b'o de fɔ kosɛbɛ n'o bɛ bɛn e maa min ma o an bɛ tiɲɛ fɔ a filɛ n'o tɛ bɛn e maa min ma o an bɛ tiɲɛ de fɔ salam an tɛ gouvernement supporter k'a fɔ k'u tɛ ka baara kɛ an b'a fɔ n'u ye min kɛ an b'o de fɔ n'u ye baara kɛ an b'o fɔ kɛ o de ye hɔrɔnya yɛrɛ ye o wa ni e maa min fana sigilen bɛ yen ko an ka nin na kuma de fɔ ka sɔrɔ o tɛ tiɲɛ ye non i bɛ taa lahara m'o fɔ
ma siti dorome dama ka kuma billahi amanga forfait de ta manga crédit de ta che kelenga dorome tala wala donc fango yoro de fo aka famu kosobe kuma na mete wote melen ko fe ni e jene information ye quoi o ni e jene kuna funu ye derari ani fema inka kosobe ka nan bora ye femi anga komini bele lakana te fana de Allahu akbar adam ne nguya ko ne kana ke kana nguya kana yebe nunu ka jin kana tun kana ko kurutu kono no fe ubene ubole mbe bala kale sankise ya hali bian ko mandama ka di fangata ka wele filike o ka don kele min biya o kana jina sarkini de na tambo mi jihadina Allah subhanahu an bani mo so ko sega senake o sega moni ke an sega ta bo nyogo ye an sega an jago ke inshallah ite ko mo bina alabon laba jenere tu ko no ko mo be ka parce que jenere balo adafe dugude la ya me jenere doro adafe dugude do donc wala bi ala shina man dama kasi fangada ka tlaka kasi de tuguni ka ke ala yara ka mo kana ndeme pour que am sega senan ka nyire meta ko ngabe na tugu kan de wote melen ko fe kuma na mete ama sigini ko do e anyoye seni anga commune do be na tu fora an yere ko hali ameriki bi se ka tay ama fo galondo Allahu akbar video ya partager e bo commune to ko do wa ay we muraye mura Allahu akbar ba fa ko to ko murari togo di ko na mete ni ba san segin bobi ambi yoromi ni tuye ma wo ma ni ka ko hali irisi sora su bi se ka ta mura an ba fa galono de Allahu akbar ko tun kera jadi so kapitali di ayi e utade de bloku tala de mura yutade mura na marade yutade Allahu akbar donc yeyuga capital le quoi wallahi yeyuga capital le ni bita mura bi autorisation ni wolle fe ni bi fata sigi mura wolle bi yamara bi sigi nyota jew ni tala dro bi fa ya ko na mete ja ke bi se kala yala odona nous va voir tu vas ko le 27 mars 2022 la khawtan ko na mete ndaganya ta an kele est-ce sorati mun taray jinaw do wa kulaw do wa ko na mete ayala mena bi opération de ama de kan ñoy Allahu akbar Allah il ko woro de bi hélicoptère il ko ba ko ma o ka kele ka avion ni de woro wori nana mo ko jigi Allahu akbar on der wakati avion bele ba do be ngo to donti ale bi se ka ale bi yoro jandi hanni dimo ko be murumura bayi Allahu akbar wori da avion da fa avion wolo wila kuma na mete nuye nana avion nana suraki jigin so mura ko korona be ka bebile o ya soro bele minu banga laminu na ya anga jena maraw bela ya mura dogo we faknyat lando yo konsomme ka debne moti kana jene ka ta ko akuru jene dafe duga ka debne muye mara nunu bede bitamura sugula nin bere bita mura sugujo be bitamura sugujo Allahu akbar sugu bele do ne ibara ala ka suru Mauritanie de law amura ka suru Mauritanie de la fendo era bi anolo na suko daga no era na o kaya ko to ko bolo be boy kanadu Allahu akbar burani ya dabo shenanga ya marala min be shena ya marala nsena abe afero ke murade daba bi sunya jena marala abe afero bi take murade ba ko fe abe nera taro kuna furi model ba nga sura subulu Allahu akbar ya to ngana beduna tok ati fo minu ko abeduna Allahu akbar ni ko kuna abe su ko na soro
galbali yɛrɛ falen do i n'a fɔ takɔrɔnyi mana kɛra bapa ni kilipa ye aye kuma na mete a bɛ ɲɛ koyi mɔgɔw de bɛ kɔrɔtɔ kiri ani wɔyɔ an ka jamana ɲɛma u hakili bɛ jamana in na kosɛbɛ mais an ka ta ni hakili ye ni Ala sɔnna a ma a bɛ dilan inshallah kuma na mete maa si ma sigi ni min ye u nana n'i y'a mɛn ko sɔrɔdasiw bɛ na mobili la jaga u y'a ye u taara mobili la ja commando b'an bolo commando jinɛw u t'i ye yɛrɛ avion nana ninnu jigin kungo kɔnɔna na de o kungo kɔnɔna ka mura n'a dafɛ dugu ka mura koli de k'a kungo kɔnɔna fa sɔrɔ a tɛ bɛɛ ayi ko bɛ yen koyi a mobilitigiw u y'olu bila fo position dɔ la olu t'i ye o peut-être mɔgɔ b'olu le dɔn o u b'a fɔ mobili bɛ ka na n ye avion ba min f'i ye kuma na ne de avion ba in mana munumunu dugu kunna wa a kɛ i n'a fɔ tiɲɛ de b'i la o sugu tobi la galibali ɲaamina sisan mɔgɔ bɛɛ b'a fɔ min yɛrɛ ɲini kungo kɔnɔna ka kalan u ye kungo kɔnɔna de gosi kana dugu fo kana don dugu kɔnɔ ne na Ala cɛ kuma na mete ka kungo kɔnɔna godon k'a godon ni min ko a bɛ bɔ o b'a sɔrɔ jangatɔso kɔnɔ ka fɛn ka fɔ u taa kɛnɛ ma ye u taamana sugu kan fo kana don dugu kɔnɔ ayi u kɛnɛ kana sɔrɔ galibali falen u kɔnɔna falen kuma na mete maramafɛn bɔra mura ayi a ka bɔ hakili ma koyi Allahu akbar bɔra mura a ka bɔ hakili ma kuma na mete mɔgɔ o mɔgɔ de ko nin jadi si nɔnburu de bɔra mura a su la a ma tiɲɛ fɔ dɛ ni maa o maa ko nin nɔnburu hakɛ de don n'i ko maa 400 de don maa 600 de don maa 700 i ye nkalon tigɛ maa 800 de don i ye nkalon tigɛ min ka di i da sago i y'o de fɔ Allahu akbar parce que minnu yɛrɛ nana dɔgɔjala ninnu minnu bɛ bɔ Mopti yan ka taa dɔgɔjɔ ye olu ko billahi a ka ca ni maa 800 ye wallahi hali sisan su de filɛ mura su ma ban ne y'o de f'i ye o ni maa min ko maa 1000 don min ka da a y'o de fɔ Allahu akbar min ko maa 800 don ne t'a fɔ maa si nkalon tigɛ Allahu akbar parce que dɔw yɛrɛ taara maa yɛrɛ tɛ se ka taa yɔrɔ ni sɔrɔdasiw yɛrɛ tɛ i tɛ k'o da dɔn o i ye min ye dugu kɔnɔ i bɛ se k'o fɔ i ye min ye dugu da gɛrɛ fɛ i bɛ se k'o fɔ mais min kɛra kungo kɔnɔ o ka jugu ni min yɛrɛ kɛra dugu kɔnɔ ye Allahu akbar côté wallahi kuma na mete an yɛrɛ fɛ ko Kidal ye capitale wɛrɛ de Mura ye capitale wɛrɛ de Jɛnɛ mara kɔnɔ nka capitale tɛ koyi Jɛnɛ commune dɔ de don Mali ta de don an waati an tun y'a bɔ Mali ta la koyi Mura ja n'a tigiw nana don o don Jɛnɛ ta don ayi non Fati mɔgɔ la o kuma na mete nin ma kɛ tile kelen baara ye ka taa dɛ u nana don dugu kɔnɔ waati min u nana kɛ soda porte en porte ko muso bɛɛ ka bɔ sɔrɔdasiw ko muso bɛɛ ka bɔ ka na cɛncɛn kan Allahu akbar e tigɛ b'a dɔn muso bɔtɔla cɛw yɛrɛ la burumuso b'u kan kana muso cɛw yɛrɛ ye burumusi dɔ wa cɛw ye burumusi dɔ ka bɔ musow nɔfɛ la ilaha illallah wallahi kuma ne mete tellement que appareil jugu b'an ka mɔgɔw bolo ayi ja cɛ tɛ se ka don burumusi jukɔrɔ ka na tɛmɛ olu la o n'i nana dɔrɔn fɔ e ka tɛmɛ ka taa fan fɛ dɛ ni e tɛ burusi u b'e bɔ k'i bila kɛrɛfɛ fɔlɔ n'i y'i don burumusi kɔrɔ i bɛ tila k'o ɲɛfɔ o wala mete non bravo armée malais bravo les soldats armée malais cɛw don kuma na mete musow ma fɔ ka na cɛncɛn kan wa a ma to an cɛ dama ye an ka don du kɔnɔ wa hali siɲɛ kurukuru ma tɛmɛ a kan o y'a bɛɛ f'u ye marimafɛnw bɔra yen non a ka bon hakili ma a tɛ se ka fɔ a dɔw tɛ se ka jira a dɔw ma kan ka jira hali jamanadenw na u k'a ye armée malien an b'u fo dan tɛ foli min na wallahi Allah
mana de ka ta dimanche ko jeudi ka ta dimanche fo jeudi ubu wobel la jogo mi hal miselu ma baagula Allahu akbar jadi siwo jadi si de ma bawo mi faka tugu faka kungo bawo be ya famu ko apare bubulo ita ka jadi si ko mi galon talo atala ko abi kulela de wi foshi abi kulede bala kede ko ni minute ke tu ni bala de ko mi to ko katame ita to ko katame de ko mina kuma do foye na ko ni wote dlai kala ka mina de ko kala ka mina wallahi Allah wallahi ba o ma tumi ci armena ita dondi bloko fo ita la kala ka mina de ba wa ce bu barake tida wana mete sedi do buna bo wajini ko bi katakana ni alaye mawo maji idonana ko bi ya ibi saka dwala ni yerala kira barata ngo be ya yate ko sobe ubi se nu sira kana ni mboro la wi gataga Allahu akbar angani komando nunu mura na dafe dugu uya tenten lilonde basi teme nyaka bo koy basi teme nyaka bo ya tenten lilonde wallahi uya tenten lilonde mana meke Allahu akbar bravo armée Mali bravo les soldats vraiment ambe armée malien foko wala bondo ko sobe uye ni minke a jaranye aboyena amma ko sobe wallahi mana meke ni opération kele ka demele nguya kana fo jena tugu kono ta keme ka ta femai ka ta derari kwa ku fo moti be ya santi ka fo kendo kera mu akera wallahi akera wallahi be yella fiedo sorala wallahi akera ne rabin kale ala la akera mo marfa ko ni marfa yirula obi boli ko i pare ke mura nyegan kono na akabine kono na falendo marfa balni marfa ni ugatalki walki araki ka nyegan kono na de falendo ala ale ni baji kono na ko ni marfa yira muna bi boli de sentega ani kolaba muradi ai mi amenti marfa ta de ai chawo na bali ai ko sobe ai chawo na bali ai mona mete ambe armée malien amba nyinu fe ni min kera mura ba nyinu fe ka ji kana anga fe mai nanga derari kono naina ka so ka ta moti bako fe nai ni nyogon sabakera ibi jadi ni ka saraka ita soro wallahi tasoro tora wali be ka munumuna fe kana de Allah subhanahu da de mu mi yoro minun ka hali bi amanda makati asim na ka chedu armée malien amba nyinu fe ka ke ala rakamo kana laje feme mara ani derari mara ajinga ta so itumai ata moti bako felay ata no man lafiya doro on man lafiya ko sobe amma lafiya dan kusa nuru falen be ne te falen be ne won dunulu man lafiya do feme sere ti nyi nan tuguni woni ti tuguni derari fana biti ko sobe seni miga kuma tige komi yaro nya fi armée rega bara ulu de guga bara ke chugudo mura ko in lege le 27 dimanche passé ado nunu tara chuntugo to mura masita do ganya fi ngo doni ati toto foila wallahi moti dimanche passé iba fo sankolo ngo avion ere nana iba fo an kun samfela la iba fo an boli iba fo sankolo de bina dele jo ya soro bi opération de la gamasita do ngafo be ko ni ya do fendo bi no ga fo ni fenkele de bi masi kunta don folo akera de no armée malais vraiment bara tabolo sitam bloko foita la tabolo kay ko sobe nyame na sigi bi dum malay do tamera do ko sobe sita obika bara ke tokomi min ga ke tokomi do an ko mi dama kashi de la halbi al shini no sono o kanya amma o kan deme o kanya amma pour que am saka ba bolo lam saka seno ke tokomi dore ka kela mo ko sebe halbi ne ta nga commune flaka commune ka flami kuye
da tɛ yen sunɔgɔ tɛ yen lafiya foyi tɛ yen bi kosɛbɛ hali bi an tɛ dɔwɛrɛ la ni damakasi dɛ o kosɛbɛ wallahi n'anw fana ni tɔɔrɔ y'an sɔrɔ an b'an damakasi an ka faamaw de da kosɛbɛ u k'an dɛmɛ n'u y'an dɛmɛ diɲɛ bɛɛ b'a ye o kɔni mais kuma dɔ tun bɛ ka ŋunuŋunu k'a fɔ ko an jɛnɛ sarikili mɔgɔw ko an ni jadisi ye bɛnkan ta bɛnkan tɛ yen dɛ bɛnkan tɛ yen ayi bɛnkan tɛ yen dɛ an kɔni bɛ ala ka bila la an bi jamana ka bila de la jamana ka n'an dɛmɛ tɔɔrɔ min b'an kan k'a bɔ yen parce que tile fɛ n'a kuma maa caman ye ne wele n tɛ bɛnkan ko kalama kosɛbɛ ne tɛ jadisi dɔn ni jadisi ma deli ka kuma ne bɛ an kɔni bɛ yan an ni donso an bɛ ɲɔgɔn dɔn kosɛbɛ an bɛ jamana ka bila la yan ne kɔni tɛ bɛnkan ko kalama n t'a kɛnɛ kan kosɛbɛ mais ni a bɛ min kalama i b'i da don o la a bɛ se ka kɛ n'a taara fana an kɔni t'a kalama kosɛbɛ an t'a kalama dɛ a faamuna an bɛ min ɲini jamana fɛ dɔrɔn u kana an dɛmɛ u kana mɔni ka rumeur minnu ka fɔ nin tiɲɛ o tɛ dɛ kosɛbɛ u kana an dɛmɛ pour que an bɛ se ka bɔ bolo la cogo min an bɛ se k'an ka fɛn bɛɛ kɛ lafiya la inshallah o de y'an ka laɲini ye ok seni o kɔnɔna na sani an k'i labila an b'a fɛ k'i ɲininka dakuru ɲɛ laban kuma la mun de b'e bolo maa minnu murutilen don hali bi n'u bɛ kungo kɔnɔna na tɔni minnu bɛ yen nɔ mun de b'e bolo hali bi k'a lase o mɔgɔ tɔ ninnu ma pour que u bɛ se k'u yɛrɛ ɲini ka bɔ nin ko in na parce que armée kɛlen don ka wulikajɔ mun sabati sisan u ni irisiw nin wulikajɔ in a ma nɔgɔn dɛ donc mun de b'e bolo k'a fɔ o mɔgɔ ninnu ye pour que u b'u yɛrɛ sama ka bɔ nin ko in na u ka tɛmɛ n'u ka baara ye parce que an y'a mɛn hali terrain kan armée bi kan ka fɔ la u kɛlen ka jama fara ɲɔgɔn kan maa ma n'i b'a la i ka bɔ a la parce que marifatala dɔrɔn ti jadisi ye koyi maa min bi jadisiw wele ka mɔgɔw ka position di maa min b'u ka malow sa maa min b'u ka tulu sa e yɛrɛ ye jadisi de ye kuma jumɛn de b'e bolo k'a fɔ o mɔgɔ ninnu ye pour que u b'u yɛrɛ retirer ka bɔ nin ko in na madame Mete n b'i fo k'i waleɲuman dɔn foli diyara n ye i ye question min fɔ sisan kuma min minɛ bolo k'a fɔ sibantɔ de ladilikan mɛn koyi kosɛbɛ a t'a mɛn walayi parce que jamana in fɛn kelen de b'an bolo o ye Mali de ye kosɛbɛ an kɔsɔn ni fɛn kelen min ye o ye Mali de ye maliyɛn den bɛɛ an bɛɛ de bɛ kan i ye faama ye o i ye fantan ye o i ye fɛntigi ye o i ye bololankolo ye o bɛɛ bɛ waso ni Mali de ye kosɛbɛ an bɛ taa an denw minɛ waso ni Mali de ye an mɔdenw minɛ waso ni Mali de ye an bɛɛ de bɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan ka Mali in jɔ kosɛbɛ an man kan ka Mali di an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ hakilinan kelen ye mɔgɔ minnu nana ka hakilinan jugu don an ka denmisɛnninw na an ka denmisɛnninw fana ka sabali u ka segin kɔ kosɛbɛ u k'a dɔn nin ti laban min bɛ laban o ye jamana in de ye kosɛbɛ an ka to jamana in kɔ an ka jamana in dɛmɛ an bɛɛ ka se k'an ka activités kɛ an sago ma kosɛbɛ an ka se ka taa bɔ ɲɔgɔn ye an ka taa ɲɔgɔn na an ka se k'an ka jamana in jɔ kosɛbɛ ni hakilinan jugu ye mɔgɔ o mɔgɔ la an b'a ɲini fɛ ala ka hakilinan ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma amin amin ya rabi ya rabi ka jamana in kanu don an bɛɛ dusu amin 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 ne ka kuma dɔ bɛ n bɛ to k'a fɔ o ye n ka slogan de ye diɲɛ fɛn o fɛn n'i y'a ta k'a ɲɛsin i ka jamana ma a kɛra ɲuman ye o a kɛra juguman ye o ala de b'i sara kosɛbɛ donc n'o biyɛn kama an b'a ɲini masa in fɛ mɔgɔ o mɔgɔ de bɛ nin na ala ka hakilina ɲuman di a bɛɛ tigilamɔgɔ ma k'a segin k'a bila jamana ka bolo kan maa jugu minnu fana nalen nin ye ka na hakilina don an ka denmisɛnw na yan an b'a ɲini ala ka taa n'olu yɔrɔ min an t'u tɔgɔ yɛrɛ mɛn pewu amin 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 a bɔ Mali territoire kan amin ya rabi o ladilikan ne bolo k'a fɔ ok kumakan laban b'i bolo kumakan laban min ne bolo o ye foli ye an lamɛnbaa jɛkulu
minnu b'an lamɛn k'an ka vidéo partager an b'u fo kosɛbɛ parce que olu fana ye sababu ɲuman ye an ka kumakanw bɛ se a se yɔrɔw la kosɛbɛ donc olu fana ye sababu ɲuman ye diɲɛ b'an ka degun dɔn kosɛbɛ an b'olu le fo kosɛbɛ n'o bɔra yen an b'an ka donsow fo kosɛbɛ an b'u fo olu fana b'u seko la jamana jɔ la kosɛbɛ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn kosɛbɛ o b'a mɛn n'Ala sɔnna o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ Asimu n'a ka cɛdenw fo an b'u fo kosɛbɛ o b'a mɛn n'Ala sɔnna depuis u nana jamana in bɛ ka jɔ a diyara ye maa min ye o jamana in bɛ ka jɔ a ma diya ye o jamana in bɛ ka jɔ an b'o min f'u ye n'u bɛ ni sira min kan ka taa jamana jɔ sira min b'u bolo u ka taa u ka n'u kɔfilɛ yɛrɛ foyi tɛ s'u la kosɛbɛ bunadamaden n'i y'a ye i bɛ ka taa ɲɛ i bɛ segin kɔ i jɔ i k'i yɛrɛ ɲininka mun de b'i bila nin o ye tiɲɛ ye o kɔni i b'a sɔrɔ i tɛ sira jɛlen de kan u bɛ ni sira min kan ka taa u ka taa o kan Ala de b'u ka kɛlɛ kɛ maa t'u ka kɛlɛ kɛ Ala de b'u ka kɛlɛ kɛ kosɛbɛ donc hali bi hali sini an lamɛnbaa jɛkulu bɛɛ fasoden ɲuman bɛɛ Mali den Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo kosɛbɛ o b'a mɛn kumana mɛtɛ an bɔ kuma n'an b'an bangebaaw fo n'i y'a mɛn an kɛra fɛn o fɛn an bangebaaw de don kosɛbɛ an b'u fo ka tila ka dugawu ɲini u fɛ kosɛbɛ foli belebeleba an b'o di kumana mɛtɛ yɛrɛ ma diyara n ye ka cɛsiri i bolola nafolo de bɛ don a la i n'a ma min kuma an si tɛ dɔrɔmɛ d'i ma kosɛbɛ an ma deli ka dɔrɔmɛ yɛrɛ d'i ma parce que an ye ɲɔgɔn dɔn tiɲɛ de kan an bɛ ka baara k'o tiɲɛ kelen de kan kosɛbɛ wallahi an b'a fɔ an ka kuma kɔnɔna na gouvernement t'an anw sara k'a fɔ an ka si ko u ni na kumaw fɔ wallahi population maa si tɛ wari fana d'a ma ko an ka si ka kuma fɔ min ka di tulo wallahi n'an bɛn'o fɔ don o don ne bɛ kuma haramu Ala k'an nɛn tigɛ wala n'an bɛn'o kɛ don o don ne o ye an ka ko jɔlen ye kosɛbɛ wallahi diɲɛ min bɛ yen an b'o de fɔ a ka diya ye a kana diya ye an b'o de fɔ o de bɛ laban an b'o de fɔ dɛ n'a bɛnn'i ma a filɛ don min a bɛ se ka kɛ an bɛ kuma bi o tɛ bɛn côté dɔ mɔgɔ ma n'o ma bɛn i ma o don min i yɛrɛ b'a dɔn i bɛ min kɛ o tɛ tiɲɛ ye dɛ wallahi Allah donc an tɛ nkalon tigɛ diɲɛ jɔsi ye abada i ka wari t'a kɛ i ka sanu t'a kɛ o b'a fɔ ko seni bɛ jɛnɛ de a bɛ kuma a bɛ jɛnɛ kow dɔn de a bɛ ko kunna de kare kɔnɔ mɔgɔ tɛ o min bi a b'a bɛɛ dɔn parce que a bɛ tiɲɛ kan min bi a b'a dɔn tiɲɛ de bɛ fɔ a ye a bɛ baara kɛ ni tiɲɛ de ye a bɛ baara kɛ ni mɔgɔw de ye mɔgɔ dɛmɛ mɔgɔw de kosɛbɛ donc ne tɛ kuma kun fɛ donc ni min kuma n ka ɲɛmaaw b'a kalama ne n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ na Ala sɔnna an b'a ɲini masa in fɛ Mali ye Ala k'a diya amin ya rabbi Mali jugu bɛɛ Ala ka dingɛba sogin k'a to mɔgɔw dara ka dingɛba k'u bɛɛ jigin a la k'a yɛlɛ u kan amin k'an ka Mali suma amin k'a kolo suma amin ya rabbi donc an b'i fo k'i wale ɲuman dɔn wallahi foli diyara n ye Seni kumana mɛtɛ Ala k'an to ɲɔgɔn ye amin ya rabbi Seni Jɛnɛpo an b'i fo Seni i Jɛnɛpo ka Jɛnɛka bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la Jɛnɛka bɛ diɲɛ fan o fan depuis Afrique Europe continent américain an b'a ma bɛɛ lajɛlen fo Seni Jɛnɛpo tɔgɔ la Seni Jɛnɛpo an b'i fo maliyɛnya foli la k'i fo alisilamɛya foli la an b'a f'i ye i kan bɛ diɲɛ waati wɛrɛ i Jɛnɛpo ok maliyɛnw bref ani jeunesse président de kun don sisan n'o ye Seni Jɛnɛpo ye a bɔra ka walawalali kɛ je crois que aw ye faamuya sɔrɔ a la Mura kɔni kɛra bafa ani kilifa ye an ka armée bolo i n'a fɔ n ye Mura fɔ aw ye cogo min na n ko Mura ale filɛ nin ye Mopti bakɔfɛla de la n'i bɔra Mopti k'i bɛ taa Mura i t'i tɛmɛ 2 heures de temps kan sira fila de don n'i taara sira dɔ fɛ o ye heure 1 ni minute 30 ye sira dɔ fɛ o ye heure 2 ye donc Mura in ale de bi doni bakɔfɛla dɔgɔ bɛɛ a dɔgɔ de bi doni bakɔfɛla dɔgɔ bɛɛ ye misi julaw de bi taa ye jadisiw ka sefu de bi taa ye aw bɛ taa n ka page sanfɛ commandant Mete media page tɛ dɛ commandant Mete a ye taa page sanfɛ 2017 ka na 18 la 18 waati ninnu ne ye video dɔ kɛ an ka boso dɔw u kun bɛ kan ka bɔ la Kwakuru ale ni Sawuna ni ɲɔgɔn cɛ Kwakuru ni Sawuna ni ɲɔgɔn cɛ jadisiw y'a bosow minɛ ye maa 20 kɔ
u ye u maa mugan ko u y'u bɛɛ faga o jadisi sefu donc o de ye burumusi don a kana tellement a gana hama bari wallahi Allah an ka armée ye bogo don a la an b'an ka armée Mali fo dɛ mura mun kɛra ye depuis Mali kɛlɛ daminɛna ba kɔfɛla la mun kɛra ye mura a ma deli ka kɛ c'est la première fois mun kɛra o ka fɔ sa ni ta ye Mali ko ye i ta ye jamana ko de ye o fɔ sa hasidi ye kafiri ye wallahi Allah bravo armée Mali wallahi hali sisan su de bi kan ka cɛla mura hali sisan su cɛli ma ban hali sisan bi yɔrɔ min u bi kan ka su de donna wotoro kɔnɔ ayi kungo kɔnɔna kɔnɔ o falen don su de la dugu kɔnɔna bi te ni ye marifa di mun ma bi mura n'a bɛ taa marifa fili ɲɛgɛn na de ka marifa minɛ taliki waliki bi te ja cɛ bi sira cɛɲɛ donc an b'a ɲini an ka armée fɛ u ye nin wuli ka jɔ mun kɛ mura aw ka nin sabati Mali territoire fan bɛɛ lajɛlen fɛ an ka ministre de la défense colonel Sadio Kamara n'o de fɔ n ko cɛya kuma man ca Sadio n b'i fo ya hɔrɔnya foli la Sadio Kamara k'i fo danbe foli la colonel Sadio Kamara ministre de la défense anw mago bɛ nin ministre de la défense nasugu de la cɛya kuma man ca acte posé dɔrɔn wallahi mura frappe la morti bɛɛ y'a sante k'a fɔ ko dɔ kɛra morti réseau bɛɛ y'a sante k'a fɔ ko dɔ kɛra dugukolo ŋunana ay sugo ngo joli de bona joli de kera baji mura billahi Allah bravo les soldats maliens bravo Assimi Goïta bravo docteur Sokala Kokala Maïga mun kera u ka fo anti aga ma nyekoro kuma fo de anti aga ma dungona kuma fo anko de ni mun kera do mi wo de bi fo no diariye o bi fo o ma diariye o bi fo tiɲɛ de bi laba tiɲɛ de tɔgɔ ye Mahamadu kullu hakka wala wa nafsika kika tiɲɛ fo ka alni yɛrɛ kunkolo bi to ala an b'an ka armée fo ye wuli ka jɔ mun ta ka mura sɛgɛrɛ ni ye mura jate minɛ jadisiw ka cɛbaw u sɔnnen don u ka cɛba minnu ye u ka sariyatigiw u taara bogo don olu de la mura le 27 mars dimanche passé u ka cɛba minnu jadisi cɛba minnu u ka sariyatigiw u sɔnnen don minnu ye billahi armée ye bogo don olu de la k'u ni diɲɛ fara tailleur kɛ sariyatigi mura abi min bi abi tiɲɛ so a sujugu filɛ lahara minnu bi be mɔgɔw ka mɔgɔw bolo tigɛ ka mɔgɔw faga to ko jugu a gana yɛrɛ dɔ n ko jarisi sabu dɔw ye burumusi de don a ye ka burumusi dɔ k'i bɛ wa a ye ka irisiw to ye i tɛ tɛmɛ o billahi ala irisiw donna so kɔnɔ porte en porte u bɔra ni armement ye kabako don mura baji kɔnɔna bɛɛ falen filɛ marifa la wallahi k'an ka armée fo dantɛ foli mun na nin sunkaloba in a lahɔrɔma a n'a barika kosɔn hali bi ala ka sebaya di an ka armée Mali ma n y'o de fɔ n ko sɔrɔsikɛ de bi jɛ a ba kɔ ka jɛ a fa kɔ ka jɛ a ka bebe seko kɔ ka taa jɔ anw ni mugu jugu ni ɲɔgɔn cɛ anw ye dangaden de an bɛ se ka bila o armée contre la ou bien k'an tɛ k'o armée fɛ wa maa min bi taa jɔ e ni mugu jugu cɛ hali sisan ne filɛ n ka video la soldat dɔ de jɔlen don ne ni mugu jugu cɛ pour que n ka se ka n ka video kɛ parce que an bɛ dugu kɔnɔna la lafiya la olu de filɛ nin ye fɔrɔn na an ka armée an b'a soutenir bi an b'a soutenir sinikɛnɛ olu de bi jɛ fɛn bɛɛ kɔ ka taa jɔ an ni mugu jugu cɛ u ye kalikan mun kɛ ka kalikan labato mura a bɛ lakale Mali histoire la mura le 27 mars a bɛ don Mali tariku la su ne yɛrɛ commanda motika minnu bɛ taa dɔgɔ jɔ u n'ale kunu ni kuna sini n'u ye ɲɔgɔn ye plus de 2 heures temps u ko billahi n'u k'u bi su hakɛ fɔ u ye nkalon tigɛ n'u k'u bi 800 fɔ n ye n'u k'u bi 1000 fɔ n ye wallahi n ye nkalon tigɛ hali sisan su de filɛ so wotoro de bi kan ka su ta ka taa a fili diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ jadisi su nka ko muso kelenw ma s'a ma an ka armée ma se muso kelen ma ka tila ka conseil d'u ma ko ni maa ma i bi nin ko in na i k'i yɛrɛ bɔ a la donc video jayana malien nisodiya banka komi sungalo la komana metera ga video ketiti sungalo la gani ka irizansu na ka irizansu mi bo pour que ga nyafole ke jamana kono dewu u bo filila ambanga armée fo je suis fier de armée Mali vive l'armée Mali vive ma nation ambi armée fo ni ntaraponi u yibili ka jomu ke vraiment ni ko tarata bébé nisodiya an nisodiya len